watukufu wa hemba matangazo ya Facebook FM nana radio kazi MC13 mwajapari neze siti mbali na mbali ngafikiruka ya ngarijia wa rumashe pindi shahatu shabili kawe yomongoni mwizora washili mze wa hatu mjomba hatu mwatu bwana Muhammad Halifa delege leo shepindi shabili shinu ngarongo hadzina la udelege dhamana jimla ya kaharumale daho la malozi na Komor ikawo unuja mkutano wafanyiha Doha wakati ya rais mzamani Ahmed Abdalla Mohamed Samb ikawa ya kawaziri wa hemali emakati yayo ikililu dhanin baada jari le rais wa daula halungu projet halungu ya konferensi ya Doha hashindi habalia projet ya husu malozi ujaniyo hunu masiwani kao le jumba hilo lihisa iho vaju garjuwao kaya bwana Halifa delege wende akadhoma na jimla wahele shirika hilo hausikitifu ngamjuwao kaya wakati la kautsamilwa ne rais wahe daula yani kwela kile neti ya katwari ne makungumanyo wakao ne matsoner ritengele ya bwana delege Halifa harunishi ya zemeli za haja umsomo wakausomesiwa shahula shankuhu ufanya sardini zenrongoezo pia ye kontra arambiayo hausikitifu kililudhoni na lawaru mwazezo amana rika urengo kaya le shirika ilongale lola basa uhe haukelo le shirika kula jahunu masiwani hausikitifu hamna karchujua lirudandabi yode mana leo londele suala lilo pamduk ka ari landavi ngare londavi vadzimaneziko zafanywa harumwe miji izo pia bwana delege Halifa gujorunishia bana karitsu enda matemate ngarandisawo masuala ya hatu na delege Halifa handani dohumlauliani ni wakazi wa Komor jumale suala lin ya mrambusizeni omjohano ne kontra ya hano no mbaba hanuika wo projet yinu yandisa yananue go wakati hiyo rijerinji ye hombani wa ile suala bwana delege Halifa bangaruboso hadzina lahu delege Halifa ikaukadhoma na hele daholinu urambe namna la haja ne namna la njia nziani ne namna ya tartibishiwa hata yijaini kiwa yela kile litamilwa ili kwela kelo tsinmwe rais wa daula ili unanue nole suala linu rijoju wa huzisema hadisi jumale shirika la malozi la Komor. Shukran abo rahare jaja harumale shirika la malozi Nguzo Abdallah niwaambie ukaya wafanyia konferensi Morisi rahare jeda Doha kataya azali wakati azali kabati rongo njema na tukazafanyiwa wakati huo wahe konferensi ya Morisi shaindenti ukaya eni ya haja etoka na mjina hahe mrwaji hao maoni ya hahe marwaji wanruwa diwaza maoni ya kamema mathalani ya huwabir ya hora hanja jaharu wale shirika ija wakati wa Ahmed Abdalla Mohamed Samb watawa wataalamu Komoro waprepare dosie za projet wandu wakaya haruma 20 na eni mru hanikiwa projet bala bayazi prepare nguha jangalia tiundo dahati dada tibiti maha 6 wakati azali harumale idara ya malozi tisomo zinji tijua zinji hata umusizo nitikawa baukaya tidiwaza ledi manasoma tirede mtaalamu wa malozi na yonto afanya mahamzimo likoli mahamzima ulikoli wakati kufanya engineer dima ndio hawa handani nina kaunta ndogo za milozi gao shati jioriente harumadina shao msomo mwingi ti uhundu
wamweja no waka ufanya zihazi zinu waulu kama fundi wangu haukaya u baka alimsa amkeravi baba nu yasoma mru ya hunda ndogo naye andu mvumbu waka shawal oikoni wakaya inusa ukaya yodo wakati mdelizi ya kaulawa wo presida waho ulozi yani kemwa nanya inusa o presida wa hemalozi na hizo rizipanga bazima no walozi na wakati iwo ikamujuza haukaya kaya hakaujibiwa wakati akaunika emananya inusa zezomana ndelizi ojumani lelo eni Mungu pulilo dhamana ke mwananya utosinyo uso oduna juzi se shatogeza mtu asinyo uso hindi na la sida holabu baka mshiliano na mparano haruwa wakati na kaya director mahasita ikawa ya kanihansi yabo azali ofgani wakati yahe azali ya kaya sisomo zingi Richard wa conference ndo sijatiji hundu mongoni mwandu wamba watwali eze projet za lazima zendo sirengwano komisaria okula sinikiwa hilini sisije contrat da mina mwanama wabili ya ukaya ngarelo rafanye ze projet sinikiwa miva ya ulozi na miva ya dina na utugazina zikafishi kula wakati ndio lamfu kwa na hizo project jajana na kume na kula Doha Mungu haka kwanza banguni ke mongoni mwaenda Doha kwa defende ze project na himongoni ze project za kubaliwa za remo wakoti ne conference ya Doha hii ibalia wazeye wakada le privé au kaibali ya mzee mradani akarume malo ibali ya dimgujaye akarume utugezi nyama zeku na wandu wasaya maranya wakaruma zehazi wende haruma conference ya Doha kayimkini kikabaka wandu tena wa siasa rene Doha projet ije ikubali projet ikubaliwa ije ikatulwa nziani ikubaliwa wakati ya sambi ikatulwa nziani wakati wa president ikileluvani yodo wakati ikatulwa nziani ye projet inu ya darongo hindi projet inu ikahanza rijitoshe harwa ileo Shobari Beni kataba mingi via kubaliyo ya Union Européenne ezefi karituziona nizo karituzila shangari lau mapesi yo tafauti kaurenga zetu nika mapesi bangi donc kadaka ulafi yode fikira he projet je kubali itilwanziani so itilwanziani ambapo kwa hiyo waka serikali ya Qatar waka maraia wa Qatar waka Omani waka serikali ya Komoro au kale fungula hezi serikali ya Komoro local jaka chashi ile fungulo lali leze angu zaka ufanywa zihazi leze containeri za tukaulibiwa za hezana ukale shirika la haja lomba la hayru ze containeri kabata ta containeri nzima yaka ulibiwa ula tuwa ya omali ya jonjia hamwe dawla ya Komora ukala shirika la kauliwa bijoto amewalile shariwa no ukaya wala kahanzari kina mvua wale shirika ezindu hizo na ziwaziwa harumao mtango wa hele shirika jimla wananyasi warabu wakapooa doku baka serikali
shaba kama rai ya binafsi ya dahini na bagarfanya ule shirikani kajo ufanya mafuvu mengo mfukare ya hizo fizi gogolwa zibe habonzi ibi banje mapesa motitu mafuvu mengo miraru harumajana zisaidie ekomor wangu wa hunge shao mahala ya kanjema vakamiji ya kilozi ya kubaliwa wale shirikani vangazijai kakume nzuwani haruma umando rabaga jorega mjinzima rangu na mwali mjinzima ngerije rieneze emasiwa nzeri hunu vakamjikume tsausila ni waze italaya mitsamihuli shindini salimani koni wao iho pia wandu wao warendeha wandu wa karibu ne le shirika wandu kufanya hati na le shirika sha le shirika lija na hayugu namnaje hayugu hala wazabarini haja mdo hii baada hayugu yode muhimu ya lazimu mzitu wakati wa president Kilimu habana warantize warifanyie wandiseze hazi warisome hata ndogoza ulozi wa barini wa industry wote utaalamu lilonuo na mababa ya meli kartine maarifa yao na hizo na warisomesiwa wangu wajoka harumwe mazefu wahi walozi wendao chahazefu yohandani itilwa agmane shirika harumwe kontra ya hatu na hairu Sri Lanka yode mana uka wakati huu varengwa walozi 11 wakana maarifa ya kutosha haya ikoni deni mjira ukubadi ukaya huo karibu na la shirika eni mji yao wakaurengwa mdu mzima badi mji mzima warengwa wangu wa hivi wakaenda wonze wende wasome waone utaalamu wa malozi hula wadungane no walozi wa Sri Lanka wende wa le shirika hilo likaanza kufanya sardi sha ribaji zeneze fi fre wajono jakabu rirudi rilehu rirudi rifanye hazi ndasino walozi au kazi fiza hao wajo uzirenga le shirika hamwenji kumeiwa weliwa mama wangu hasa serikali au kainu hadisi yabo mwelewa wake karibu le shirika etafauti ya shirika jalini ni mashirika ya sai lode le shirika aloche la buwemi wangu raia ya kiaksioner ramjeni ramahundu wahundi hawaze wahabu wahulu action zibewa Exim Bank nizo zikazihimiliwa ne Chambre de Commerce shabo wakati na kadelege tabeba pesa hawaze wahabu waisa watowa maremu keldi bela matofeini ngabo waze wasa ya ungazijani wahula action harwale shirika hilo ngawata madepite mapesa ya ukaenda Exim Bank yakaya ya blokewa yende idadi ya 200 milioni kabata tariali nzima yabo ya rumilo harumane shirika yatoka Exim Bank ya kwa Exim Bank hizo godozuzisa Chambre de Commerce haukaya odo akaushangilia hata bakawa hanza bafanyie mpango wa kwenda bonze dasine Chambre de Commerce rendera mbiwa na nyasi walo Ulaya ukale shirika na wanjie warengeze action nango tu wanjia ili warendehe wangu na hilo ikaanziwa itendelewa dasi ni Chambre de Commerce likari programme misafara ya Ulaya ya ukaya ilazimu rende bemara nyagwa na mapesa atoma shashi wado hivo emenji ya hayo ngebesenge nao harumada na malala una zasaya za malahoni shakija kambi ekawa ruwanu
watwamba vyema pesa hao wabagwa waruma shirika na ongwa una action mumkini hao wamanda wangu wahundi haruma mashirika hula ukengwa una action Amene diaspora ya tule logo. diaspora ila donc fikira hiyo ikane chambre de commerce wala yakaya baada ya jaya ya kaula fami jao Fami Fabi. yabo wele akane fikira hiyo shaija wala hairu hajahu ruzila rogo ya mwafani ya shirika kaljati ile shirika lanza ulu na vedeti na melinku engazi jodonda ze samuroni zemfi au salimani na hizo fiza ndozibahiziwa hajaji ambago fano poro hula harumale shirika na yoke jakaya Harume kontra. harume kontra hairuo imbu ya kana mashirika mala hunji harudia kufanya hazi na serikali ya Komoro ngongogo ukakawishia ukaya kaujua ukagabo madhamana hakamngu Islamu mramungu yedo Muhammad Hairu yabongelewa akawona ukabala mangu fanya rongo yasaidie ya Komoro yasaidie donc eniroka kaufanya akau kakaribu na wala waruma awale wana kisha mnasahili hende afanye poro keja karumale shiri hafanya zisima za mafura tazila zila kazi jakaya Harume ezisi kontra. au kama karna ujo kanameli zijo ujahunu harumale shiri kazi sistezefi ngazanzo mafura wanduado ndo hidro karbiru hende hunde ukema furaka yati na woze mfika zina ubati za rilinda ngazo mafura yake vanu Nisahilishe ze. zehazi zahe zemedi zeroha wakati ya lazimu wandueli wataize na banuze fiza kautawa wakati huo dazinuzi kuutawa na Union Europeenne dezeto dezembasi na mbasi inufi ikao yokaya shikomorile lo lele rongo magasi na fizi ngi maudu ibala bera mwingu aji haukaya yoke daki donc yode maana zemelin kuzila za kaulazimu wakati zingi yao hunu rishidane na Union Europeenne zemeli zato zirenge au kanga zihanzazo mbasi kazibaki wao amade zefiza maswai zila wao zila poisson migrateur Zindao gazecha. zidao wakati yabongelewa la demana ukashirika la Union Europeenne lokali tufanyiha na tsinzimaru bahari lindi shehanza yasinye mikataba neze tizilo harumwe bahari lindi bala ya dojua edunga zefi eni mahala Valu zendao. eni mahala zendao la dele kati beli koka ilato mbasida wona kangu uwe ka wona basi ija hafanye zisimazio harudi amba ukaya nganzao regele fumbo barini ili transforme maji idofanye la glasi yabongelewa idali wao ndo barini hanjeza utala mwingi wa hayo shaka na mapesa kakumia na ufikiri ajali hadi watarongonzia ukaya ni mkataba ufungwa o wandukazi bazima wao wanda ngewa Wa utanziani. wa utanziani shaye akanepupa yakaanza ya fanye nongo ikaongejoka anafundu tsaha yaliwa umshazila kujafanya kontra ya hazo zerongo kwelizo muhimu shawende hata waelewana wamlini mwamumizi Wamtoa. hatola wakati ila yaikili wakati waikili lula huo vaja mrwangu wa Jean Vincent mzungu yana wa Morisi yakana shirika lenda faiti iyo kamjapa roona director hairuha kabanu hatai directeur yekende vakansi isodo mwezi mzima
wakoje wahai oijavesa akaula loloteli yafanya zentu tano irudie lawa nzahe morisi ebakinchuku kale shirika la kanilo hula difiti likana problem cha wakati yakatungulwa oijavesa jana ke place ya hairu na hizo ebunjulo lifanywa Doha. Mimi bala minja ka delege wa agriculture na peshi hata wewe udodokana sika administrateur harume conseil d'administration membre wa he conseil d'administration chati do delege tu akabwati mimi na ka représenter gouvernement comorien harume conseil d'administration ukiya jayarenga badala yangu mwanama mashallah hoshiliana kange secrétaire d'état abaha dunai amogole wanda kamdunga après wala rala da hii le danya lahe le shirika liandi sarango wakati wenda barengo mruola mimi tsindu bahati au kama risi humala na kawenda nadi awongelewa rikaudulana na wangu wakati huo tukawenda hiyo damine mwana ma secrétaire général du gouvernement kana wangu ejira ka waju wara ka uredaje sikauta maelezo ahemruona na wala dia hundria peldofu shaka bajafanywa utafiti wa kweli warabu hayuyenzahe na sahibu baja yake ebunjulolo lifanyika njaka yao ni administrateur na signale katiba la ukabi do représenter et dabla ya Comores en tant que membre du conseil d'administration no wasaya warabu ne wakakuamba hindu yabo ma privé les ni la njafao tijafanya barua wakati huu note de service non note en conseil kileshe ya kilimo tangamanani wakati huu ukabati homo tabamruzu waze zelongorangu ngehajuzamu sababale bunjulo lifanyiwa vaisaba jamjeni akazi ndiro rondo hemrole kaja parumreseve si president sina moja mbesa msujwe kama wakawangu rwaji wakaumbita miwango mirwaji ukanja tu chami ni mobilo hangu yabongwele aja usiku zima ajaone mmaji alifadongo vubulwa ragu yabo yakubali ya jubiro sikamtoa kimanga netoa hudhuri hashidi haile wawae ukayaba la mtujiliwa donc balale baya kalijaja kala shirika la kanzali renga wa ruhasi baada mahamita ribwaze laki nikwaze laki au kai mahamita ya mwendeso halu ngejo fanyiwa no wajeni wanzani wapu warabu ma privé omani na yabo wele na hunue somesa o wangu wa Komori wa urenga badala hele shirika yode hedi katima hija mdola rangu ya haja na diso sijinia na ila domaha wa muso wa henzi ya hatu ya kilimo ya fidia na voti afidia na jawo wala hajo umhaula hadede donc wale shirika kali jakahufa lika kongooni omahawamu geliji la baliti he wakati ule chabanu nchi shirika la ulawa tena na riele wengo ni wakati wazali landisa ezibata omahawamu da mahamine ya hazi na hairu omahawamu kelele eze problem zadisa yemkampreve amali swala yule mkampreve wandu hazi wanga makati yao yemmahimrenge wanga yemkafazi hindi au kara kujanjie fazi mwakaya la kaujali lisihengamani kabisa likafazi hindi mkamwasi daraja hindi wandu wa hazi wakaya wakati ile shirika la kaufaji yabo wele chadu wa hazi dashi ukabala utiliwaze shirika la wakati la kawenda yabo welewa bejatumu nyuhishi okali ribuwa yeshindo rikaufanya kontra rikaufanya kontra na sina walozi
na baada wende warudle mwanoefi yabongweleo ze kontra hizo le shirika kanja kala demare chaze mfirika ubuza tena ikamil 250 1500 haruma ishilo bala building bakaya bakababula shindu mparangoni nzia ya malwizi yabongweleo na wanasindo wati tina ulawi ho la centrale ula centrale yabongweleo donc wanguhazi wakaya wakati ula wakaruma majani matano kunda majani manane watu wakahunda ze faida za hele shirika au kangabo wando halo ngabo mshe unikwa mfienda huzu ngabo waupia ngaro tiangu hari wangu hazi wakaruma le shirika wilo wakaruma majani maili wanda majani mararu wakafanya hazi le shirika sha omusizodi wahalo likali hati urenga wangu zihuizine uhonda zihuizira ndaru yabongwelewa wakati lijotia imalozi yanu nziani yarede imalozi industriel ya kweli na bwana Alifa delege kwanza rijue ukali mbeshelea yevale shirika hauka uvumbu wa maksioneri vanu Haji Mohamed Safa inani wenji waka maksioneri vanu rawandani rawavonze evanu patrua hele shirika ndo ye maksioneri vanu ba abasa ani holi ransi haho wewe ye kwa ja reklame baada ze hazizi bloke hawe mzungu wo haja maksioneri wa kwa jusa ye zitwa ewa maksioneri yao wawa komori wakawenterese hana le shirika abongwele kawahulu action ngabo madepute ngabo maraia wangu wake awe mana ni juao bela metofe tabdala monsieur Bazi nguna mrehemu mlaza bhala katika ura shirika ligali bwon babari bema pesa hapana katuzaya na bala mapesa no mkataba wa hemaxoner wao ufanyiwa ne chambre de commerce na eximbanki shami himi ndio ukai mapesa yao atanisorumirwa wala batitolwa taromo na blokewa ribeze sibuzi za hizo rogo zinu haukaze bila fikira za hajo moja mwahawa mswami wa hemzungu yabongwelewa doke mapesa yao kabajeda tariali hauriali abonga yo eximbanki ya lazima kinga yo ojoshinda ya jibule swala hilo haukaya hiyo activite yakafanywa ni chambre de commerce no wanguao kabati mungu yakaujo hatu au minister ya janga ukaya amanzo ule action ku wakaujua ziaferi hizo no chambre na pesa na wewe ablokea ukade ya wabele majina yao wangu cha favorizewa ne chambre kwa negosie chakajaru yehola wabo wewe uranti melinga mana amoshelo unruho vumbu wa meli majana mararu uvumbu wa yeziko uvumbu wa zavidedi uvumbu wa hihunishia haukaba ni nutare hauka emijoesha mtozamba mze delege halifa hangamiza le shirika na weta ngone sokaya honja hemzungu woi ndo wakati le shirika la kwandisa utimbiza ezibati ye uranti ze materiel amane ze meli manaka wakati ramilo kaya vandri habarenge meli afanye ese ya manozi kejareje kwanza rujue ze tikizi kametera ngavi ezi kangavi eze mkuzi kametera ngavi ezi kangavi ngabo za korantswa zifanyiwa Sri Lanka za tuwahi za Javanu ani kwanza urifanyile picha ili wangu wajue ukali ntimba shirika shali shirika na wahila joka dono wakati wahayu rahimzugo ya jaji mafumbu mengo 8 haruma jana ya heze ndungo za ile shirika yakayafanyia ezemeli zametera sita kabanu amina mahamira rangu sikati bohirujuba yabongwelewa mtojua wakati na kaya zemeli zametera sita zikaya mwamajana mara hama aizo mpaka nangalie zi archive ukamie zikawanzi habao bakameli yabongwelewa za meta 15 za zaidi ya miraru za fanyiwa hunu za meta 6 na za bisibara meta 15 chazeme linku
harumale katiba zikazangwa zifanywa kume ezafanyiwa mfuka shabala zingu zilazo ntipi ya raha kazija kaza komora okale shirika kanjani kwa lakini likala ho arabu maksoner likala hairu ufanywa zibala na mbabisi toka popaka abo nyinyi mkautujia abo sisiri kautunjia rona zerogoe kazanzi wani zifanyiwa ona jauna kakanda kamjia ruma bije ruma namna swarafa hau rende iho rendera lazimisha ukamruka dhana rewo hazimu ambapo hiyo kabati ndo subuti yame ukalazimisha mbiare bwana delege harmoni swala hilo anafahamu sema ni mfuka zija zikoporo baki waka usiona abantu bamusonetsa subuti na vozi rati zemfukare zija zema jana mararuizo ziwahiza swili zema jana mararuizo tukafanywa bangu na ziko yakari mwezi iko neza kahula neza metra 15 tijibala zikamingo miraro tijingavi ono baja moteri na zinjira za hezenelizo na japo shatina ushindo hamba umahalaze longo hizo zilio lelo baadaye mahamira runa na lawa na regemba zetetia bila shaizo na zono mwambie haukaya banu manaja mfaizi siparozi si wanisha president zani c'est 2016 ou 2017 baada ya votewa na kama wenda makirtasia usia ndani shirika walifa ukae humjua na ninayo kama ndio mfanye kama ndio hunikani labda pia yaelewe sifanya tena tisaidie kama mwanadisi wakati rilo nuo kama mahadisi yafanyi hao sasa ujua handa bani dobi au karaha njeda harumaye na hadisi yao nena mna le shirika la nzao direde mali hizo na kaanza ni towe bana yabo wewe sikautoa en babina kautua ili walio kange do faienti ifai kange na ufai na kilo hamwa tiwa na banu hatwari ya enti bo wabla mamjimi walizabi enti inu utajiriwa hao mabuku seminari tijindi ni atelier mabuku ya jaja kizungu na majao nabo ngarona ekare ndo waziwa haruma zeti matajiri haruma kizu Sipino mabuku amfikiri ukayaru Afrika garijoka mongoni mwavumbulwao ukarifanya mabuku cheza dakini ebora yanziha ya lungu nde swali abatafsiri bwana delege mana amwesheloka ya riparwa swili bwana darusi mwanzishi jumla wa gouvernement mweshelwe makati yayo hadani 2016 atazala jorege yezi rusisa idarusi ya ukayeba le shirika la malo zilila zabari abaranzora ngaliye baye kontra ila ifanyi hanai kontra uyongi yonyizufu karitwirambuwa delege halifa ngokubaluka ye kontra he malozi ifanyi hanai masharuti kajaka ya kansi yaka na fijo de mana walo izingiri ngokubaluka ya azalika jablokele shirika shaye kontra ndelo mbili honizo na usiana ya hamba ilo akomoro wajo ka shirika jali la lititoufa ani ukekle ruru nishieno vanu msutina ambe ukaya mwanama SG du gouvernement hakana kivya haukaya bakama kumara le bukule dima nde projet wiyo namna lazimika ele bukwela bili iyo kontra yahe na ya huara e conseil d'administration na hayo ele bukwela raru conseil d'administration na javesa bali kontra ibarusi akaungumba ukakatuelewa na bunge na haki na mibatima na zifanyi hanai de mzungu oi yatoka yarengeza ukaya katina mru wa umrande koti itode marabu na hadi waza
ya ukala shirika lafanywa Komori lifanywa Komori contrairement kinyume ya hairu ukakubali ukangabwe mfanyiwa zerongo ngabwe mfanya ngabwe yatowe mali woyarengeza ukaya emfanyiwa katumjua dasi Komori nolo mahala mabaya andisa boida rusi kajarongo wa haujiro shahamba ukaya vaka zizingiri za oisha pesa yabo ngwele na oinu dabo ukaya wakati akautungulwa Komori ya lazimu yake yabo sidea henda yabo ngarelwa nao donc banu izo ya handa kajamba dabo cha lijaba yabo ngwelewa ndo subutina ambe ukaya ngamuzisi wa maswala tindanyi bahi hatwaruma o wanusama maswala wanusama kirtasi yabo ngwelewa hilo harumwe hamu ya wangu wao menna wajumbi Tanzania ya hamu zizivuzi zote na kushida ni tafiti yosuku ile kilinu dwanini naam neti ya katwara no wajeni wale kao ngamina ye banda taishile ndo tusuali yamba mnikiwela kile serikali ya Komori alafu iko bidike linje hazi ebala ziruda nabi ya ukaya nyinyi kamja Tanzania shaijata basa ijenji ye mzungo ya janje Buhari no wakati ore mzungo ya janjia bala wakati ula baada zisabu zafanyiwa ukazendogoza baga zifanyao ne shirika rejelini kwanzia rini kiwalo zela kile zikazifanyiha mafunvu mengo mitani mengo milandaru haruma jana onelimisho wangu wabuendesa le shirika kwa jakaya yoto gogo otorenga wangu ribehe wangu wasi hata wende ndise shirika nende lazame yabo leo donc wakati ula rama wale kontra ya mwandu mwabanga ngisomesa wangu ngamfanya ndogo kaza zemelinga ziko kumeneza ja mfukari nezijao zifanywa zikaza hizo mafanya kadhaa mwabanga fanyo medi kume mengo miraru tushelana ndajaru za metra 15 mfanya 20 kazi jatimu kamna ujalelo mwabanga mnangola kile yabo leo bantu renga shirika wakatema lozi ya kuunda nziani za sabuzi pamoja na watu kwanza nje harumu mnetere mtiti yabo iliri jena lesuala lino lira mwendo mkazahan o bwana halifa mwaja liya le dahula sarlanka linu tika usoni mwilo haku wakati ala baraka rekauli njia iliri juwe evanu yeti yakatwari eba huanga miyahile shirika linu tindabo yeti yakatwari yamanane Komoro mananwa nesoke maksioneri wa mando ne mafurisori wa mando densi yakatwari alafa Komoro mwanzo woni shiyoka ye rejimu ya java habada wa imana na katwari hasibabu ndele swala Arab Saudite de la jalata le fitna le shirika linu litojwa huenda enti ya katwari ngo wandu indrinaba heliho waka maksioneri waka mafondateur waka mafurnisseur yaba hangilo wandu indri elirudanda dule shirika la Komori haukatwari ngena zitsobana alati wele zara ngoma ukaya harumariali jana za kaurunye zemengo mitano takriban zitolwa ni tiakata zemengo mitano zitolwa ni maprive zitolwa ni Komoro zitolwa ni Oman wangu wengi watu wa mali shema prive wakatayari waje wasaidie wakati zenongo zitopisa yabo mwene ekatara kana fufuku haruma emadia donc zinu za Arabie Saoudite na Katari na jao ne Komori na jao mchaka un exercice na jonjia haruma mnofu wanongo mtozijua hau mtujua Qatar waambia au kanti yabo serikali ndini yabo leo shaka mtu ukaya ngasina fungu la mali yabo enda yabo Oman katina Oman nao na jao yabo leo ngwa unafungu yabo leo hata yao yaturumilwa na maaksioneri wa Komori yaturumilwa yazini ilo fungu ngabo la henti antake serikali ya Qatar yabo leo shama hadisi na ukajao hau mbio
na tijindini sila usubutini mwambie haukaya ndogo bratu tilwazo Dukazinji. kuna Yeila yoka Union European haja hanji ya hombani mwele shirika kan de u controle ye bahari gemkini hoka yende ya tale suala linu ya tonga le dahula peshi litohenda rabwe ukateki lilu iko doha mbuka Union European ngutofiti na rumale shirika ngutoringa sharuma yesu ala iyo ebano mzungu wa itena wayambe habanu wandwinde woi siwambia wige na shirika woi javesa woi mzungu na shirika yakaureponde ya peldofu yafanyiwa ni Qatar amnaura kwanza rasu wa mrenge Qatar ndo wa mrenga ya mungu Ya na Ramplace. Qatar konti abaha nam abweni yafanya ngurande Qatar kaurante koti ukawa nu serikali wajua ye zembiza mroi waisa kajato sibutarwa abaha amtujua amfikiri yabongwe leo wakati hiyo mwanama ile kusi mbwa jamba kwa donzari na hizo yabongwe leo sha mtujua hendi za sha yeye tofauti yake na Hairu yabongwe leo Hairu akafanya hazida ina wa Komoro woi mzungu ambewa mrenga Qatar doko katufanya hazida ina la demana doja zentunne la lolo tili taraya ijuhaye yezai yabongwe leo ema hadisi aliyo yabongwe leo bo mkiniha ni parani mzisiu maswala ngawe tayari ya yajibu serikali amambo serikali kawantaha indentia hangu intia Mungu inutia Mungu inuatu sote ni wakati jo upawa sione haukanga mdo shida nitsange mbabi haunieleze mbabi njaba nifanye nieleze mbabi izo waona izo naona mtu yabongwe leo ngamdo kata yabongwe leo imipaka na kanio chiwambia ukaya sikarja kaunjia haruma zibiswara za hele shirika eza usiana le swala la Union European bado mkataba wa Union European unuadisa wakati wa halde Nomashi wina majana 8 na majana 1985 jao kato madabla delikatiba la Union European la andisa dasina mikataba unikaruhusa Union European wajua lugha mazidari zako watu robo milioni warenike hizo sibuzi sha rija vaja vakrelwa seoi mwanzo mzitu eseoi bao yo utunda ekae komoro yo mamamba yabongwele wauto seoi wasaidia kwa yo mamamba yao halafu harumaliza ne 19 na 2001 mikataba alifanyao shema hadisi 2001 ndio wakati wa dhali ndio wakati mtino mewa wakati en l'an 2000 c'est le directeur général wa Peshinie Darusi akashifwa secrétaire général wakati huo ndio wakati la kaunjia zenti warisaidie uritona poro ritowaona rito mikataba hiyo rifanya neze tiza habari Hindi ekawa wanjia uhunu wotunda shasi unda raporo kula peshi wokja raporo kangarinjao wazibari zao yabongwelewa eshezingirishwe daba rikane furso ya ubeha wangu wakati wanji yao waheha rumazemeli za Union European wado watunze zifanyi hao shakati sina zemeli za ubeha wangu dekeri johanza shakati zemwaye za hemeli ya ukaya gari abo zino Union European wafanya warumwe bari hatu kumru watundu amikari hezana karija kana ye wangu wao wambo maobservateur yabongwelewa wowe serikali ya hatu yo ahapu ijoi wabe shagaza zike ala sharshi ya hatu haukatide ritao warifanye hasi yabongwelewa yo hindi ni hadadi yabidi wora tushinda rahunda hizo shaba instalewa baliza ngwazembele hizo obligatoire wakati wendo peshaba ojojua
tuje mahamira wime zavira shambra kaujua ukamedikaza ngenjia wa bahari uja rapor hula na hivi chakaja tosha omparano wa hatu bahari lihindi haukaya wakati walo wao kwa tubala wenda Ulaya watisau Morisi wala waloweza Madagaskari waloweza Komori walo hapo kweleo shawende wasisi arumwe poro ya Seychelles hawe poro ya Morisi wala wananyasi fanyo hazivazima uto uriju ujua e parti ya Komori ne parti ya Hindi oshila wanandi donc karna usumutira be kwa jahida hapo kweleo au kwa tuhida izo ndabo mumkini yao kangwa hidao mumkiniha ukaya zelogorandi lwaozo kaziti wabui puisque rapport warere yao walaba warere yao shan mahadisiansi na Union Européenne karitujua ya shangari amini yabo ngweleo mwana suala ya mwiso bwana Belege huonozi inji huenshi inji rangudo wakati wa losoma wa haja ta uje urengele shirika linu wakati yake liludhani uje ulendese atali wasile daraja wa ivumbu wa bantu tawa haruma 200 millions ziliyo haruma Exim Bank a peu près haubirilizi wahe chambre de commerce shanyi kamjaya tushe kajanji ya haruma le shirika rikwanza baha au kwa komoringo unatwarwa na mo karjo ukale shirika ile ko bibili towe unai ikaubidike beserjo parata jeni amwesholo suko mjeni ya haja ja kufanya tijala jeni wa Tanzania wabalinde le shirika liloku harumwe barli hindi delilo komoro yo wakati yo rikarmo wajeni wao usikitifu kamro isha shirika jailo kwamba lilala ulifuka nituhenda deke ngokubaluka ani emikatabe kami hauze kontrat kazimbi darusinge na haki mwandishi jimla hezi jiri eka uparwa wende warumishi hele shirika hilo hauwa dunge ye mikataba delege halifa ngawe tayari wende wadunge ye mikataba hiyo abanga nzao kekleri ye kaitoka huparwa omba abaha muonoka ya le shirika ngilwe zingiri kalitujwa kwenda ne kashe zingiri shinu shitola le shirika joenda linjenziani haukabo bahongo sedio warishili yao karna ujwaba halendesi wawa unesha toka kuti abohono zingiri zinji wajwanza useduka ekanu fulani zitolwa le shirika longa joenda la toburila na damu zigwisita hazini abukajajoka na bezo ya chômage arumwaeti ani ekahuduwaza mnarongo juma bana birusera tsubuzisa ili riba yemna ipidiwo bwana delegani zahara ndani mwamba wa Abdulhassan duktera ekajibzihira wade na hajafanya hindusha bao diagnostic na demana mradongo rengwe damu ende analizewa yajo anzifwe malalao e diagnostic o wade rihisa ngari ujuwao kabatu jamba katushinda yajua o wade huo haizo raona pia nizo naenshi nizo na wambia abaha ele dalao la uzihira enganzo doli prani enganzo feralga enganzo iyo ndongo ya organization ni siasa ya haja watu hea no peso wa mato we siasa hao yabo gareba donc ekawamba yewe parwaba amia ntistia hawa wote amia hatu ekawa ono kamina mtsango hawamdo shinda ni dalie bangi shekati na ufai mtende mtuzo belea shekaka mina mtsango wa ushinda nifanye iliri hu ile shirika na mjovumbu mbabi nituwa nemba mtsango mlonio shekanja kilwazo ya bongo leo kuna upesha ula shaabu ukaanzi ngo ulo bahemwa jadi fatora biambe ndike sani hondani nileta mina mdala bala tijilalika njalaliki sheni wakati njo ulalikiwa mimungwana ya bongo leo na bezo njuwao na mjozaba ya bongo leo ekangamiwa ufai ngamjofai tirengeze retreti shamtsufa ama retreti wenji
wafanyo hazi yabongwelewa hemarifa walo nayo wano sheha twari tena na ukaya mndugu toka anzi katushinda yasomesa erelevu ya fanyiha namna ya lazimu na daike wandu waungu wajao sha encadrement par ya wandu waduhazi nwana zijana wajao ngari wahidi yao mrongozi nji au kakartuanza maudu arageze plasa kuja tuhulwa netendo shawizi ya ukahuliranganya au ufanyilwa odi abo kangabondogozi adana usone mwe gouvernement mayi banu odi hiyo yofanyiwa mruswarifu mrulo na sinyatiri ya mali kuna uparuishia ukayangwanzao rezini na ufanya vedeti efakturi jo hangu sisinye mtujo akawauliza dobi mtujo sheki kujojua yabongwele yonde odi kovumbulo banu odi yofanyiwa ola yasinye siwambia ukaya sisi kamato harwale shirika ukadele katiba lafanyiwa ezajo kanjema harwa shirika madadini rango mando yabongwele kaba hansiwa au kazo ndo mkinia harmati na directeur wa hili le directeur wa Qatar wa mchungua ne directeur mwenye ufanyiwa zendongo yabo ya hansiwa wake wa hili sha kabaja kaya mndu ya hansiwa ukaya wewe daraja ya hao kaza misika hazini tika delege tika administratori nja paroliwa indemnity administratori sikauliwa mshahara wa delege ni rende compte ya serikali ezi hazi za malozi jimla ni ledina yode zamana na kati. Shukran. Marhaba menji waangalizi watukufu wa Facebook FM na naye MC13 Radio Kazi Mwaja Paris neze siti mbali na mbali na neze radio pia wananye kwa waduze fikra zim linsuala la tukajangu kalinde le suala la husu le shirka zima walo chela joba sauha zaidi ya wandu zihuisita omando awejo mkinu kalendata zihuizinane hazini litowo bure le shirka ilo unumkataba wandisa rangu morisa ta la jala sisindriwa la tulonziani Doha hata wakati ya sambi hata lijeli kubaliwa hata lijenziani ikawo fournisseur wa madodensi ya Qatar na Yemen na makungumani Oman na makungumanyo wa hundani na maksioner kawo hawadhukuru baadhi za madzina vanu ikawe mapesa ngwayo haruma 200 millions peut-être yaliyo Zimbabwe ikawo mapesa ukaja komelwa hata maksioner ya njia haruma le shirika la malozi shanga yo Zimbabwe abo ya kutunda de madhamana wa hesha mute commerce jumba la biashara la Komoro yaweka yarumilwa au kajarumilwa yekatuzijua shayeye haziyara wili waone ukweli wa hele shirika izo pia zunishia bana haunishia omdaheze meli zaidi ya meli majana mararu ngabo meli za bidi zike kume za fanyo mfukareze nku ikauze meli zo ziwahizija wanrandisa uziwe na zemeli ze majana mararu hizo zika upangi wa yawe zonde zando bali ya zenfi ne malozi ya donja haruma eziko zaidi ya miji kume ya hengazija na nzima mwali na mji mzima Zuani Omanu izo pia hazonisha bana ikawata ze mashini nezeme terino tanda ya ufanya ze sardini de shirika la sardini izo pia ziwa hizi zandisiwa zihantiwa wakati yo hairu sarlanken do akadhama na hele shirika waruma ne Katwari na Oman waje wafanye zenrongo hizo vazima na zito laho wa Komoro ikawe daula Komori wakana bije wakahuitoa bomtsangwa hao abode zindu za bidi zilibi wala duani ne zindu za bidi empo yawe hairu wakautoa zindu hizo bure abayo mapesa menje ka hairu adoto omtsango huo ukaukawa ikawa nikiwela kile yowa nikiwa mzito ilile shirika lijeliwe ne tartibu ya ulitanziani izo pia bwana halifa unishiao shara angu hairu hajafanya mkataba batino kaukarumwe kontra hakaurumia zisima na urumia bije ya ufanya ye bahari ya chuje yelie la glasi jojo wa utilo hawenda mobari niho
izo package karumwe kontra vakaizingira shahaliwa shara ngosi ku katwari na emeni wakubaliana omani wakubaliana warenge mzungu woia je banu apedovro yafanyuka oyaka na shirika Morisi hafaitiha abundo banu ile shirika linu na konjangamani rangu akateki liludhwanini shake jaja leo ya Rais Azali ngukubali izo manzishi jimla ya hambauka ngabo kontra za fanyi hanai lombaba hanu wajabwa liyo izingiri izo pia hakahunisha ba nae ngwambokaya eka hatuhumlwa na udia widzi ekaja paro koma check warakaja paro singe awake dito ya mapesa hakadito ya hazi za kufanyishiha haukaya yende akwakili daula Komor o wakatile suala linu la kuhamba harumwe maksoner ne makungu manyo yao yende ya kwakili ye Komoro kwa kadhama na mongoni mwa o wandu wakane conseil ya kahwende saleda udelege mbali shatena hakwakili daula Komor abunge na jua na unishokara Isazali haparumpara ilia muzise ila 2016-17 ya muzise kange na alama za nishahidi ya manzishi harumale shirika hilo hazamba ambange na alama mbavi za manzishi zahe uoni wa ile shirika hilo hazitowa hanikera isiwahe daula nane kawa mpara hizo yawona nge tayari ngujorumisha mbenga arenge treti shakajarenga treti yohufa harenge treti ha yahazi nangabo wandu mukorenga treti warumishihe daula shaka nona nralona shuhulonda ni hao ya baleshano yendende ya jitini ya amruka rudisiwa vahanjo amba tsami shaye kana ujuwarenge shano yende yanje fukoni mwa mru ajitine shahula ya tsulahwa kana ujele shange tayari ya rumishi hamuiso mina ubedi la mshangama na labdun kuba loneso kawosi kitifu ekada hojali mkaljabeze haraka ikawo dunia waunalida hulone mtima jirani wamba harumwe barli hindi harumwe bavulinde le shirika la mwando ikawo loku ikawo ngilo tarehe hata kwa ajelewa yankili yaho wa Komoro hoshina wajena shirika hamanda linu Komoro horanti shirika ikawari wahirilize mfi haruma yeziko wanruwa ono yoti haki huamba leo shirika hamadilo huamba tolaba hange vujao meteri zandiso hibwa landiso tomu hamanani komrujua le shirika lwangundo habile daula Komor haraka wabeze haraka shirika hamadilo wabeze walauni iliho ndizo zala wana wanu na delege halifa marhaba menji bwana delege halifa ngarombo Mwenyezi Mungu wone na ruma ipindisha satena shamtsatsa uo jumwezo ramba banre shamadore shabili ili yentinunge dingohi wanu amadanyi mtidzi wanamo na nyimfanya zindu harumaye daula hiyo nguna jale shirika linu haraka la disihazi na sirke na moro ziona ilize mvuma hara zitende jaba wandu amadanyi mrumishele shirika linu mlijuse itambalilana marhaba menji bwana mudiri jimla wakaharumale shirika linu arumamaha miraru warengo vumzi rombo Mwenyezi Mungu le shirika linu lijua haraka ekamgwabenzi jamaa pia salamu ahasante Viva Afrika Viva